मुझे चाहू नी दूत आज्ञा अश्र फेराई पिता पाद तले शरण पशि बोली कहीं मु गोटे राज्यर राजा हेले मो माँ कौन कहले ना जदि पिता पाद तले अश्र फेराई शरण पशि मो पिता कुआड़े समस्त आगे मत पुत्र बोली कही कोड़े धरी गेल करेंगे मत गजदंत पलंक बसैबे एमती कौन कहीं गजदंत पलंक बसई था दूत पिलादिन पिलादिन पिता केमिति देखा बोली दुई नयन देखी नी पिता स्नेह श्रद्धा केमिति बोली जानी नी व्याकुल हो धाई आसी पिता स्नेह श्रद्धा दिखे खाइबी बोली दूत एमती होता है कौन पिता मानकर स्नेह श्रद्धा दूत मणिपुर राज्यर राजा राजा बोली ए संसार लोके मो पिता मो पाखरे नहांती बोली भय आगे न कही भय पछरे कहते मु गोटे जारज संतान हेले दूत मो माँ जहाँ को कहले जी मोर जन्मदाता मो पिता एते बड़ समस्त ए हस्तिनापुर सभा मध्य समस्ते चाही बसी समस्त आगे मत जन्म दे समस्त आगे मत कहते गोटे जारज संतान मो माँ को विवाह करी मो माँ को कहते मो माँ गोटे बेश्या नहीं दूत ये केबे भी मो पिता होई नथिबे दूत ये केबे भी मो पिता होई नथिबे मो माँ बोधे मत मिछ कही दूत मुझे भी दूत जीवी ऐसे सथर मो माँ को पचारि आसबि आज्ञा प्रकृत मोर पिता किए शेष थर जदि मो माँ कहती आपण मोर पिता युद्ध क्षेत्र देखिबे अरे जा तू तो हेउछु साधारण ले चढ़ा टोका अरे तू के युद्ध करबो ए त्रिपुर विजय पाठ सहित पिता जुगे जुगे धर्मर जय पापर क्षय माँ खाली कहते शेष थर आपण मोर पिता युद्ध क्षेत्र देखिले किपरि मते पुत्र बोली स्वीकार करेंगे ना हस फेरवा किसी आवश्यक नहीं हस नहीं चल मणिपुर राज्य को आमर शेष थर माँ को पचारि आसबि कथा देखिबे जागो समर सम्मान सहित फेरई दे तो आमे जमा फेरेबू अच्छा तो युद्ध पाई प्रस्तुत होई रुह कौन युद्ध करिया तमे मु के जानछो तमे के मु जानि तमे अर्जुन अब तमे युद्ध की युद्ध करिया दे अच्छा तो हां महाभारत कथा सुनिछ श्रवण सुनिछि अच्छा दूत तम कन्नरे बाजी महाभारत शेष कथा हाँ सब बाजी से महाभारत रे भीष्म द्रोण कर्ण भूरिश्रवा शल्य एमिति केते केते रथी मारी जमपुर पठे दे अरे तमे तो हेउछ साधारण दूत अच्छा तेमे तांको मारी जा आ से मूर्ख बबुआ नउची साधारण बालक तार नाल झाड़ा होउथला पतला झाड़ा होउथला किए सुला झाड़ा होउथला मरी गला तेमे को मारछ हाँ तेमे युद्ध केते प्रकार युद्ध जानछ अच्छा तो मत युद्ध विषय पचाछ हाँ पचारिबिनी तमे केते मल्ल युद्ध हाँ मल्ल युद्ध एक धनुर्युद्ध हाँ दुई अस्त्र युद्ध तीन ये तीन प्रकार युद्ध जानिकरी एते फुटाणी करछ अच्छा तो हमर चारि प्रकार अच्छा मु जानिची हाँ
ଯେତେବେଳେ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗ ହୋଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମହାଭାରତ ଶେଷ ହେଉଥିଲା ଆଚ୍ଛା ବାକି ରହିଥିଲା ମାତ୍ର ଓଳିଏ ହଁ ସେ ଓଳିଟା ଅଛି ତ ଅଛି ବାକି ଆଉ ଦେଖ ହଁ ମୁଁ ଜାଣିନି 4 ପ୍ରକାର କୋଉଠି ଯୁଦ୍ଧ ଅଛି ତୁମେ ଏବେ ଜାଣିନ ସେଇଟା ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ 3 ପ୍ରକାର ଥିଲା ଇଏ କଳି ଯୁଗରେ 4 ପ୍ରକାର କାହିଁକି ନା 4 ଯୁଗ ତ ବଳି ଯାଇଛି ଗୋଟେ ସେଥିପାଇଁ 4ଟା ଅସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହେଲା ଗୋଟେ ଆଡୁ କଣ ଗୋଟେ ଚୁମଟା ଚୁମଟି କଣ ଚୁମଟା ଚୁମଟି ଅସ୍ତ୍ର ଇଏ କି ଯୁଦ୍ଧ এইটা মেন যুদ্ধ হ্যাঁ এই অস্ত্র তোমার এইটা ସବୁଠୁ মেন মহামহারথী আଜି লড়িবে দূত আচ্ছা এই অস্ত্র চলিবনি নাই তাহলে ଗୋଟେ কামড়া কামড়ি ধরি পকা আচ্ছা দূত হ্যাঁ শুনিছ কাউ কে কামড়া কামড়ি কথা শুনি কতে মে বে জানি না এଠି মহামহারথী যোদ্ধা সব যুদ্ধ লাগুথিবে হ্যাঁ তুমি কা সহিত এndi কামড়ি হোস যে তলে পড়িথব যে তা উপরে পড়িথব উপর वाला কামড়ি তলে वाला কামড়িথব উপর वाला বাস তোমরা তো বহুত এইটা মেন যুদ্ধ ছাড় সে যুদ্ধ চলিবনি ইয়ে চলিবনি নাই সেই যুবলিক বাকি ଅଛି সে হচ্ছে মেন যুদ্ধ রাতি অধিয়া যুদ্ধ আচ্ছা দূত ইয়ে তো তোমরা বললো যুদ্ধ মু এবে শুনি চালিনি আর গোটিয়ে যুদ্ধ বন্ধ কইল আর গোটে কুতু কুতু সেটা হচ্ছে মেন যুদ্ধ কুতু কুতু চুপ সে কি যুদ্ধ এরাক চলুনি এরাক চলিবনি ସବୁଠୁ ମାରଣ ଅସ୍ତ୍ର ତୁମେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ତମେ ମାରଣ ଅସ୍ତ୍ର କେମିତି ମୁଁ ସବୁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଆଚ୍ଛା ତମ ମାରଣ ଅସ୍ତ୍ର ଖାଲି ମତେ କହିଦିଅ କ'ଣ କହିବ ରାତି ଅଧିଆ ଯୁଦ୍ଧ ହିସାବ କର ରାତିରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହବ କିଏ ଛଡ଼େ ରାତି ଅଧରେ କ'ଣ ଯୁଦ୍ଧ ହୁଏ କ'ଣ ସେଇଟା ଦିନ ସେଇଥିପାଇଁ ବାକ୍ୟ ଓଳି ରହିଛି ମହାଭାରତ ସେଇ ଦିନ ବେଳେ ହବା ହାତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେସ୍ ବାସନା ଜିଲା ଲୋକ ସାକ୍ଷୀ ରହିଲେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ରାତି ଅଧରେ କିନି ପିଟା ପିଟି ହବ ଯେ ଜାଗାରେ ଯିଏ ଶୋଇଥିବ କେହି ଆଉ ଦେଖିବେନି କାହାକୁ ସିଏ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ୟା ମନ ଶାନ୍ତି ଇଏ ଯେତେବେଳେ ଖୋବିବ ସିଏ ଖୋବିବ ମନକୁ ମନ ଚୁପ୍ କର ସମ୍ମାନ ସହିତ ମୋର ଜାଗ ଫେରେଇବ ଜମାରୁ ଫେରେଇବୁନି ତାହେଲେ ଦେଖିବି ଦୂତ ଦେଖିବି ତମକୁ ଗୋ ବୋପା ରକ୍ଷା କରିବ ହେଲା ମୁଁ ଦେଖିବି ତମକୁ ଗୋ ବୋପା ଅର୍ଜୁନ ରକ୍ଷା କରିବ ଠିକ ଅଛି ছাড়ি অযোধ্যা ভুবন নজারা মরে মো বাপ ধন বনে গলে তু পাইবু রামচন্দ্র রে বহু কষ্ট